नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 19 सेप्टेम्बर शुक्रवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर देखा पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपन जिला लिखा सहित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा प्रथम खबर एसएचजी महिला को उपहार देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एने आज उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा बड़ सूचना देइचंती। एथर 1 लाख महिला को मिलिबो मोबाइल हैंडसेट ता सहित महिला स्वयंसहायक गोष्ठी को ऋण फेरस्त बाबद को 110 कोटी टंका 57,58,860 टंका आर्थिक अनुदान प्रेरण कर मिशन शक्ति विभाग सहित एफआईसीएसआई टीएसएससी सहित 4टी बुझामणा पत्र स्वाक्षर करने स्वयं सहायक गोष्ठी उद्योग को आहरी प्रोत्साहन जोगाई दिया बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइचंती। आज मिशन शक्ति बुझामणा पत्र स्वाक्षर कार्यक्रम में मत प्रकाश करचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सहित अधिक 10,000 स्वयं सहायक गोष्ठी फलप्रस प्रक्रियाकरण एवं मसला प्रक्रियाकरण तैलयुक्त प्रस्तुतकरण एमती विभिन्न प्रकार प्रशिक्षण प्रदान कर आगक लक्षपति दीदी बनबे। परवर्ती खबर ओडिशा रे 5 दिन जाए लगातार वर्षा हेबो एसबु जिला को चेतावनी जारी करछि पाणीपाग विभाग। सेप्टेम्बर 23 पर्यंत राज्य रे विभिन्न जिले में घड़घड़ी सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबो। विशेषकर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति मयूरभंज रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होबे सूचना मिली। ता सहित मत्स्यजीवी को समुद्र जाए बारण कर तलिया अंचल को सतर्क रहा। परवर्ती खबर होची यूपीआई पेमेंट रे बदलैला नुआ नियम। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बा एनपीसीआई यूपीआई रे बड़ परिवर्तन करिछि। आपण मान जदि फोन पे गूगल पे रे पेमेंट करूचंती एथर कोइ जे फोन पे रे आपण मान 1 लाख नुहे बरम 10 लाख टंका पर्यंत ट्रांजैक्शन करि परिबे एने के बड़ घोषणा करिछि आरबीआई। तबे यूपीआई सीमा अनुसार बीमा प्रीमियम पूंजी व्यवहार क्रेडिट कार्ड बिल भली एबे 5 लाख रु एबे 10 लाख पर्यंत वृद्धि करा जायछि जहा पर छोट बड़ व्यवसायी समस्त उपकृत हेबे। परवर्ती खबर होची एथर जिनिस सब सस्ता हेबो। नूतन जीएसटी लागू हेबा परे सरकार बड़ घोषणा करिसंती। केंद्र सरकार जनसाधारण के बड़ उपहार देइचंती जहा फल सेप्टेम्बर 22 तारिख सब किछि सामग्री सस्ता होई जिवो। जे सस्ता न करबो तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। विशेष करी कोइ जाउची तेल साबुन शैम्पू क्षीर बटर घी टीवी फ्रिज वाशिंग मशीन एयर कंडीशनर बाइक कार समेत सब सामग्री सस्ता हेबो। ए जिनिस गुडी 5% बा 18% भाव नूतन नियम लागू हेबो। जो दुकानी एवं सस्तार देबे नहीं तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। जदि आपण देखुछन से बारंबार भूल करचंती तांको पुराना रेट रे बिकुचंती तुरंत आपण माने 1800111400 बा 1915 को कॉल करी सीधा निजर समस्या मध्य जणाई परिबे नहले कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर को मध्य जे कॉल करि परिबे। सुभद्रा टंका को लेकिन बड़ अपडेट यानी कि 60 वर्षर हिताधिकारी नाम कटिला पाखापाखि 93,000 लोकंर नाम कटिची सेमाने सब भत्तार सामिल है बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइचंती। तबे कहै सुभद्रा टंका सेमाने पाइतले जेहेतु 60 वर्ष टपी गलानी सेमाने एबे भत्ता टंका आवेदन करिवे। आवेदन करिबा पई पड़िबो जहा फल जो माने प्रकृत प्राथमिकता दिया सहित से प्रति मासरे भत्ता टंका पाइबे आ सुभद्रा टंका पाइबे नहीं। जो माने को 21 वर्ष होइछि सेमाने सुभद्रा पोर्टाल रे आवेदन करि परिबे। सुभद्रा पोर्टाल एबे भी खोला अछि। परवर्ती खबर होछि मुख्यमंत्री बड़ घोषणा यानी कि स्कूल पिला को मध्य मिलिबो उपहार। विशेष कर स्कूल पिला को जो माने स्कूल आसुनाहांती तांकर मध्य तदारक हेबो आ सहित स्कूल पिला को 3टी प्रकार खाद्य मिलुची। एथर कहछि अंगूर टू आरंभ कर सेव एवं भल भल खाद्य मिलिबो। ता सहित कहछि पिला माने एथर 5,000 टका पाइबे। माधव सिंह योजना सरकार पूर्व 5,000 टका देइचंती। एथर कहछि जे सरकार मेधावी छात्री को लैपटॉप देबे आ माने 5,000 टका देबे किंतु स्कूल पिला को केउ मानको देबे जानि नियंतु। जो मैंने आर्थिक संबल उपकृत होना पाठ पढ़ुंट कि कौन प्रकार साहाय्य मिलूनी तांको सरकार देबे। ता सहित माधव सिंह योजना जो पिला मिलूला आगु से योजना अच्छी पिला 5,000 टका दिया।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଇପିଏଫ୍ କୁ ନେଇକି ବଡ଼ ସୂଚନା 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଇପିଏଫ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ବୈଷୟିକକୁ ଲଞ୍ଚ କରି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇପିଏଫ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ 380 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ପୁରାପୁରି ସତ। ତେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏନେକି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 2022, 23, 24, 25ରେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ବାବଦରେ 380 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଗତ 3 ଥର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ 389 କୋଟି 55 ଲକ୍ଷ 12,650 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରୁ କେବଳ ଗତ ବର୍ଷ 108 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଭୂସ୍ଖଳନ, ଶହ ଶହ ପରିବାର ଦାନା ପ୍ରଭାବିତ। ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, କାର ଶବ୍ଦରେ ଦିନରାତି କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁମସର ଉଦୟଗିରିର କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ପୁରା ସୁନସାନ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗରେ ଥିବା ହୋଟେଲ, ଢାବା, ଚାହା, ପାନ ଦୋକାନୀ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଦୈନିକ ରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ମୋଦି ଦେଲେ ପାୱାର, ଏଣିକି କୌଣସି ବି ମାଲିକ ଘରୁ ତଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୋଦି ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ନିୟମ ମୋଦି ସରକାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏବେ ସେମିତି ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମାଲିକ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋଦି ସରକାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ କି ଭଡ଼ାରେ ଦୋକାନ ନେଇ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟକାଳୀନ ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ସରକାର ଭଡ଼ାରେ ଦୋକାନ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଡ଼ାରେ ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଦୋକାନ ମାଲିକ ହଇରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଦିଆଯିବ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 8 ଓ 9 ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରୁ 9 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ? ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଆସନ୍ତା 8-9 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଧର୍ମଘଟରେ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ମୋଦି ସରକାର ଏବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ 8-9ରେ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଭାରତ ବନ୍ଦ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ବିନା ଆଉ ହେବନି 5ଟି କାମ। ତେବେ ସରକାର ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିବା ପରେ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଏକ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଛୋଟରୁ ନେଇକରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଣଦେଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଆସିଯିବ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଟୋଟାଲ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଜମା ରାଶି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ମାଗିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏମିତିରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର, ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକ ସାମ୍ନାରେ ଗଣ ବଳାତ୍କାର, ସେ ପୁଣି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣା ନ ଲିଭୁଣୁ ପୁରୀରେ ପୁଣି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ଆସିଛି। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକ ସାମ୍ନାରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାତ୍ରୀ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ଦର୍ଶନ ଯାଇବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଣ୍ଡିପୁଟୁ ଗାଁର କାଳିଆ ବେହେରା, ଶିବ ସାହୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି 2,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ପରେ
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାଳିଆ ଓ ଶିବ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ପୀଡ଼ିତା ପୁରୀ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ମଧ୍ୟ କରାଇଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳିଆ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ରମଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି। ଅଲିଉଡ ଆଗଧାଡିର ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କଟକ ସିଡିଆର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଉ 3 ଦିନ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 27ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ସୋମବାର ଦିନ ଓୟୁଏଟି କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 27ଟି ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପର ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। 27ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ 52,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୀତି ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଫଳରେ ଭାରତର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହଟିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଆଇଟିଆର ଫାଇଲ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର। ଆୟକର ବିଭାଗ ଆଇଟିଆର ଫାଇଲ କରୁଥିବା ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବିଭାଗର ଆୟକର ଯେଉଁମାନେ ଆଇଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆହୁରି 2ଟି ଗେଟ୍। 6ଟି ଗେଟ୍ ଦେଖି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ତେବେ 6ଟି ଗେଟ୍ ଦେଖି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଏବେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 629.3 ରହିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର 99,611 କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର 1,37,730 କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦେଶରେ ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ମିଳିବ ଏଆଇ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ ଏବେ ଭାରତରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। କାରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏଆଇ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କାମକୁ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର କରିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଯୁଗର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇର ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଆଇ ପ୍ରୟୋଗ, କୋଡିଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଅନଲାଇନ ଟୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 85ଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 78ଟି ମଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 4ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 3ଟି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର ଏଆଇ ରୋବୋଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ ଅଫଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଉପକରଣ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରେଲୱେର ନୂଆ ନିୟମ। ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ट्रेन टिकेट करना ट्रेन में बसी पड़ते से चिंता आदम करने दरकार नहीं। चलता ट्रेन में टिकेट देवाई व्यवस्था अच्छी। ट्रेन छाड़ा जो बहुत लोग बिना टिकेट यात्रा करने पड़ता है। ट्रेन टीटीआई मन इच्छा पैसार आकार जोरिमाना असुल करते। केवल एति नुहे टिकेट थी यात्री को बर्थ खाली ना पैसा सीट दे बसती किंतु एबे कहते जदि आप टिकेट काटना ट्रेन में टिकेट काटी पारे एने कि व्यापक व्यवस्था कर। परवर्ती खबर हूँ सुभद्रा कि आउ एक बड़ खबर एमने कि अभियोग कले तुरंत समस्या समाधान हेबो। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ सूचना। वर्तमान 2,85,000 हिताधिकारी एथरो बाद पड़ती। आसंता अक्टोबर 17 तारिख में सुभद्रा योजनार वर्ष पूर्ण हेबो। तेबे एही वर्ष पूर्ति 348 सुभद्रा सीडीपीओ यूनिट रे धन्यवाद जणाइछन्ति मोदी कार्यक्रम हेबो। तेबे एही कार्यक्रम अक्टोबर 15 जाए चलिबो। प्रति अंगनवाड़ी केन्द्र चलिबो एही सूचना। सुभद्रा अभियोग पोर्टाल जरिए हिताधिकारी माने विभिन्न
विभाग सहित जोगाजोग करेंगे आ सेमानकर अभियोग जवाब रखियो विभाग आगर लोक मैंने अभियोग करुले उत्तर पाई पार नथिले वर्तमान यही सब अभियोग विभाग मैंने उत्तर रखिए बोली कहुच्छी लोक अभियोग ब्लॉक कमिटी जांच करिवो या पर जिला स्तर में जांच करा यार स्टाटस सब पोर्टाल उपलब्ध हो बोली कहुच्छी। परवर्ती खबर हूँ मद पी गाड़ी चलाई दुर्घटना जनित मृत्यु एवं ओडिशा द्वितीय रही फोन गपी गपी गाड़ी चलाइबा मद पी गाड़ी चलाइबा ओडिशा गोटे रिपोर्ट प्रकाश पाई द्वितीय स्थान रही सेपरी विशेषकर कहुच्छे लोक मैंने ट्राफिक नियम मानिबा मन इच्छा गाड़ी चलाइबा बिना हेलमेट रे गाड़ी चलाइबा ए नेकी मध्य ओडिशा मध्य आगुआ अछि तबे कहुच्छे विशेष करी लोक एवं मद पी गाड़ी चलाइबा प्रथम रही उत्तर प्रदेश द्वितीय रही ओडिशा राज्य में 1822 जनकर मृत्यु होती सेपरी ओडिशा 301 जनकर जीवन जाइछि। परवर्ती खबर हूँ बिहार गस्त जीवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40,000 कोटी प्रकल्प भेटी देवे तेज कहुच्छे अपराह कोलकाता बाहर बिहार पूर्णिया गस्त करेंगे सहित 40,000 निजुक्ति मिल द्वारा आउ बेकारी रही नहीं पूर्णिया विमान बंदर मध्यवर्ती टर्मिनाल और अगरिया गोलगोलिया मध्य नुआ रेल लाइन न मानी गंगे गार्जन और भागलपुर ठारे वर्ज्यवस्तु स्टोरेज ट्रिटमेंट एम सब विभिन्न प्रकल्प हो जहाँफल यह सब उत्पादन सुविधार उद्घाटन करेंगे यह सहित ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना 35,600 हिताधिकारी सहर प्रधानमंत्री आवास योजना 5,920 हिताधिकारी गृह प्रवेश करेंगे। परवर्ती खबर हूँ प्रत्येक पैकिंग रे एबे पुराणा मूल्य सहित संशोधित नुआ मूल्य तुरंत उल्लेख कर निकट में जीएसटी परिषद बैठक में द्रव्य नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं बैठक में होता संशोधन को तृणमूल स्तर ग्राहक मैंने जपरी भल पाइबे और आगू जिनस किणवे से नहीं व्यवस्था विशेषकर जीएसटी ह्रास को प्रत्येक पैकिंग पुराणा मूल्य सहित संशोधित नुआ मूल्य उल्लेख करने एपटे खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देते। परवर्ती खबर हूँ राज्य में उद्घाटन है नवनिर्मित 913 अंगनवाड़ी केन्द्र मोट 913 नवनिर्मित अंगनवाड़ी केन्द्र उद्घाटन कर नूतन अंगनवाड़ी उद्घाटन कर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एमध्य अनुगुल 35 बालेश्वर 77 बरगढ़ 44 भद्रक 34 बलांगीर 23 बौद्ध 11 एमती समस्त जिले में पाखापाखि मिसी एवं 913 अंगनवाड़ी नुआ निर्मित होईछि। परवर्ती खबर हूँ रास्तार रिल्स कले हो जातु सावधान एथर सरकार बड़ नियम आणुचंती जो मैंने रास्तार रिल्स कर मोटा अंकर फाइन देवाई पड़ो युवपीढ़ी को लगे निशा रिल्स रास्ता उपर बा गाड़ी चलाइबा जेकोसी एपट सेपट जदि रिल करेंगे बड़ मोटा अंकर फाइन लगे सरकार कहते। परवर्ती खबर एक असंभव खबर आपण शुणिले आश्चर्य कहुच्छे स्वर्गद्वार झी उठी पड़े जड़े वृद्धा हठात समस्त देखी आश्चर्य हो जाती एमती केमी असंभव कथा है तेज कहुच्छे विशेष करके देह खराब थिला अंतिम संस्कार पर घर लोक आनी हठात चिकित्सा भर्ती होती वृद्धा जनक जुईरे उठा पर चिकित्सा कर पोड़ी मेडिकल नहीं सूचना अनुसार कहुच्छे पी लक्ष्मी को मृत्यु हो जाता बेले शव सत्कार परिवार लोके आंबुलांस जोगे पूरी स्वर्गद्वार को आनी स्वर्गद्वार कर्मचारी मैंने मृतकों परिवार मेडिकल मागी तेज कहुच्छे रिपोर्ट लोकों रिपोर्ट न आने पर स्वर्गद्वार शव दाह करते किसी समय पर स्वर्गद्वार कर्मचारी मैंने शव पाक जाते देखते शवटी बंची यापर पी लक्ष्मी परिवार लोक एवं स्वर्गद्वार कर्मचारी मिसी पूरी सदर मुख्य चिकित्सालय भर्ती करते। परवर्ती खबर रोचे एथर कहुच्छे जैविक चाउल हेब भोग माँ समलेश्वर लगे हम जैविक चाउल एनिक बड़ घोषणा होती एणिक देशी जैविक धान चाष को प्रोत्साहन देवे माँ समलेश्वरी समलिंग प्रकल्प संबलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी पीठ को वर्ष तमाम दैनिक हजार हजार भक्त आसुच्च तेणु जैविक चाउल अन्न प्रसाद सेवन हो सुभद्रा योजना सहित भत्ता टंका को नहीं बड़ अपडेट पुणी भत्ता टंका मिल सरकार एथर कहते 60 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी को भत्ता टंका मिल जो मैंने सुभद्रा टंका थे 60 वर्ष हो भत्ता टंका सामिल एनिक सरकार बड़ घोषणा तेज ये आज देश विदेश राज्य गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगी वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब